Osjećaj stida ili sramote su dva slična ili jedno te isto osjećanje, koje također može biti dugotrajno i intenzivno i na taj način poprimiti dimenzije jakog duševnog bola. Ispoljava se, kao što znamo, crvenom lica, obaranjem pogleda, skrušenim držanjem, a po nekim autorima spada u emocije vezane za samoocenu. Postoji takva klasifikacija emocija i igra važnu ulogu u razvoju svesti o sebi. Šta bi bilo suprotno osjećanje od stida? Ponos. Jest, ponos se smatra suprotnim osjećanjem od stida. Stid ili sramota, samo da vam kažemo oko tih termina, recimo stid u rečniku psihologije našem, Žaka Trebješanina, pojavljuje se stid, isto i u Pingvinovom rečniku psihologije, imam i taj na engleskom jeziku, pojavljuje se shame kao izraz. Međutim, u našem rečniku psihologije nema reči za sramota. Znači, u rečniku psihologije se taj pojam ne pojavljuje. Eto, to i mene iznenadilo, ali to je tako. Prema tome, stid bi bio više psihološki pojam, ako zvanični psihološki pojam, dok sramota je više kao žargonski i kolokvijalni izraz. Očigledno, čim ga nema u rečniku psihologije. Stid može biti pomešan sa drugim osjećanjima i osjećajima, kao što su, na primjer, griža savesti ili osjećaj niže vrednosti. Ali je dobro razlikovati ga od drugih psihičkih pojava. Zato i služe reči i koncepti da bismo pokrili jednu oblast, jednu pojavu tim konceptom, a da ostavimo da druge pojave imaju neko drugo ime. Tako treba se truditi. Ja cenim rad Zorana Milivojevića na knjizi Emocije, to je jedna obimna monografija, zaista gde on pokušao da što preciznije definiše različite emocije. To je korisno. Predlažem za ovu priliku da ove termine rezervišemo za osjećaj kada se osjećamo loše jer ne uspevamo da budemo onakvi kakvi bismo hteli. To ima veze sa razočaranjem u sebe, u svoje znanje, veštine, sposobnosti, ponašanje, osobine ličnosti. Jednom rečju, stid se javlja kada nam se čini da ne dostižemo sopstvene standarde izgleda, ponašanja i postignuća. Odnosno, taj ego ideal, to je pojam iz psihodinamske, psihoanalitičke literature. Kad ne uspevamo da dostignemo standarde ego ideala, onda se pojavljuje stid. Mnogi klijenti, ako ih bolje slušamo, govore o tome i ne znaju kako da se oslobode tog teškog osjećaja. Priče klijenata o osjećaju neispunjenosti, na primjer, o nezadovoljstvu postignuti, o telesnom izgledu, o neuspesima, o osjećaju nesreće uopšte, da su nesrećni, to su zapravo sve priče o osjećaju stida i sramote. Jer neki sopstveni standardi nisu dostignuti. Ima li više vrsta stida? Stid se može odnositi na nezadovoljstvo vlastitim izgledom. Možemo da primetimo tu oblast. Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo vlastitim izgledom. Kod muškaraca fizičkom snagom, na primjer. A zatim možda se odnosi na manjak nekog talenta. Mi bismo hteli da budemo talentovani u muzici, u glumi, u
pisanju, nečemu, ali nikako ne uspevamo i onda se pojavlja sumnja. Stid kao duševni bol, znači ja bih hteo da budem to, ali kao da ne mogu, trudim se, ali samo se suočavam s tim da ja ne mogu. Da li mi se čini da nisam tako dobar ili stvarno nisam tako dobar. Zatim sumnja u svoje intelektualne moći. Onda kad ne možemo da završimo fakultet, ne znam, ili neki intelektualni, neki podvig ne možemo da načinimo, onda se pojavlja sumnja u intelektualnu sposobnost. Onda postoji zapitanost u vezi svoje socijalne inteligencije. Ako se ne snalazimo dobro, loše procenjujemo ljude, pravimo iste greške u socijalnim situacijama, onda možemo da se zapitamo u svojoj socijalnoj inteligenciji, odnosno da budemo da nas sramota što smo socijalno neinteligentni. Možemo da primetimo nezadovoljstvo opšte moći snalaženja i postignuća u životu. Imate to, imate ljude koji nisu zadovoljni koliko su postigli, koliko su ostvarili u životu, šta su uradili i onda prosto se razočaravaju u svoju sposobnost i moć snalaženja. To su sve one sfere u kojima se ljudi dokazuju drugima, vjerojatno i sami sebi, ali mogu biti i ismejani ako ne postignu to. Strah od podsmeha ili gubitka časti bi mogla da bude definicija stida i sramote. I zaista takva se definicija pojavljuje u Pingvinovom rečniku psihologije. Da je u stvari kad je ugrožen, kada postoji rizik od podsmeha ili gubitka časti, to je u stvari shame, stid. Koliko taj osjećaj može biti osnovan ili neosnovan? To je sledeće pitanje i sledeća tema u okviru ovog o čemu danas pričamo. Šta bi bio zdrav, a šta patološki osjećaj stida? To je drugi način možda da se to predstavi. Neosnovan osjećaj stida postoji, zaista, to svi znamo. I on znači da vam je taj osjećaj nametnut od strane okoline, značajnih drugih. Znači kad kažemo da se neko stidi bez potrebe, nema potrebe da se stidi. To znači da je toj osobi koja se stidi taj osjećaj nametnut od okoline. Pa se zato stidi, a mi mislimo da ne treba. Nema potrebe, to je neopravdano. U tom slučaju se radi o povredi, pazite, jer ta osoba je morala da čuje nešto loše o sebi, da bude povređena i u tom slučaju je povreda primarna. A stid se pojavljuje zato što se osobi čini da je takva. Naprimjer, klijent se stidi svog visokog rasta, jer ga je neko vređao time. Imate to, postoji. Imate neko je slabovit, pa je bio vređan, što je slabovit. Tu imamo povredu koja se pretvara u stid zato što osoba poveruje u tu sugestiju. Znači, mladić je poverovao u sugestiju da je visok rast za podsmeh. I tako imate nepotreban stid koji je nametnut, koji je neosnovan, ali je primarna bol bio povreda. Ali stid može biti i opravdan, da se ne zavaravamo. Znači, onda kada nešto stvarno i po našoj proceni i po proceni drugih mi ne umemo, ne možemo, ne uspevamo. I onda se razrešava ne kao bol povreda, znači tad klijent ne plače zato što je povređen jer neko mu je rekao nešto ružno, nego se razrešava kao bol, stid. Odnosno, i jeste, tačno je, priznajem da ja to ne mogu, ne umem.
volao bih, ali ne ide mi. Nisam postigao toliko koliko sam hteo sam više. I onda se doživljava i žali kao svaki drugi gubitak. U tom slučaju se doživljava i žali kao svaki drugi gubitak. Jer u prvom slučaju, kod onog mladića koga su uvredili da je previše visok, on se ne može žaliti kao gubitak, jer on nema šta da izgubi. Ne može neko da žali što je visok. Razumete? Ili da, ne znam, nešto drugo što nije stvarno neka mana, nego je sugerisana mana od strane druge osobe, od strane okoline. Vi ne možete odžaliti to zato što to nije stvarni nedostatak, nego je sugerisan od strane okoline. Onda morate ići na doživljavanje povrede koju ste dobili, osvešćivanje, znači cela te situacije kao povredu, da biste mogli da razrešite osjećaj krivice. Stida, izvinjavam se. Da biste mogli da razrešite osjećaj stida. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i zapratiti kanal Psiholog besplatno.